سری لنکا میں ایک ایسا ہاسپٹل جس کا نام سنتے ہی لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہمارے ساتھ پہلا ویڈیو ایک ایسے ڈراؤنے ہاسپٹل کی ہے۔ یہ ہاسپٹل سری لنکا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع ہے اور اس ہاسپٹل کے بارے میں لوگ بہت ہی زیادہ بری رائے رکھتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پرانے زمانے میں بچوں کا ہاسپٹل ہوا کرتا تھا اور اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے چھوٹے بچوں کی جانیں گئی تھی اور تب سے یہ ہاسپٹل بہت ہی زیادہ بدنام مانا گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد جو بھی مریض اس ہاسپٹل میں اپنی علاج کے لیے آتے تھے تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ہاسپٹل میں ان چھوٹے بچوں کی سایہ دیکھی ہے جو کہ ان مریضوں کے پاس آتی ہے، اور تب سے اس ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن سالوں بعد وہاں پر ایک آدمی جو کہ اس ہاسپٹل کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، آدھی رات کے ٹائم یہ آدمی اس ہاسپٹل کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر اس آدمی کو جو نظر آتے ہیں وہ سچ میں ڈرا دینے والا تھا۔ Hay algo. ¿Qué está pasando? کیا دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی کا سایہ جو کہ اس آدمی کے سامنے آتا ہے، یہ آدمی اس سایہ کو اپنے کیمرہ میں بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ آدمی اسے نوٹس نہیں کر پایا تھا۔ وہ سایہ کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہو گئی تھی لیکن وہاں پر یہ آدمی بھی نوٹس نہیں کر پایا تھا اس سایہ کو۔ دیکھنے پر تو یہ سایہ بہت ہی زیادہ ہلکی نظر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی سایہ جو کہ اس آدمی کو چپ کے گور رہی ہو، اور تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور سایہ بھی کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور یہ سایہ بھی اس آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ دونوں سایے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے ہیں اور اس بات کی ثبوت ہے کہ اب بھی ان چھوٹے بچوں کی سایہ اس ہاسپٹل کے اندر رہتی ہے، اور اس کے بعد یہ آدمی وہاں پر اپنا ریکارڈنگ بند کر کے اس ہاسپٹل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک گھر کے دروازے میں لگی ہوئی CCTV کیمرہ میں ایک ایسا فوٹیج ریکارڈ ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ آدھی رات کے ٹائم اس CCTV کیمرہ میں ایک ایسا عجیب و غریب مخلوقات کیپچر ہو جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں واقعی بہت ہی زیادہ مختلف تھا۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک سفید سایہ جو کہ اس کیمرے کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، دیکھنے میں تو یہ سایہ بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وہاں سے جا رہی تھی اور بہت ہلکی نظر آ رہی، لیکن دوستو یہ بات بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہے کہ جب بھی رات کے ٹائم سارے انسان سو جاتے ہیں تو ہمارے گھروں کے باہر کچھ اور ہی عجیب و غریب مخلوقات بھٹکتے ہیں۔ باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دینا۔ دوستو واٹس ایپ کا نیا فیچر جس میں آپ اپنے دوست کو لائیو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیج سکتے ہو، لیکن دوستو یہ فیچر ایک خاتون کے لیے بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ثابت ہوا جب یہ ایک دن اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس خاتون کے ساتھ اپنا کیٹ بھی تھا اور یہ واٹس ایپ میں لائیو ویڈیو بنا کر اپنے دوست کے پاس بیچتے ہیں، لیکن دوستو اس ویڈیو میں اس خاتون اور کیٹ کے علاوہ کچھ اور بھی ریکارڈ ہوا تھا۔ دوستو ایک بار آپ یہ ویڈیو دیکھ لو۔ کیا دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی خاتون جو کہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی تھی وہ کیمرہ میں بہت تھوڑی ٹائم کے لیے کیپچر ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو اس خاتون کا چہرہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا اور بالکل ایک چڑیل کی طرح لگ رہا تھا۔ کیا ہم مان سکتے ہیں کہ اس خاتون کے علاوہ اس گھر میں وہ عجیب و غریب عورت موجود تھی جو کہ یہ خاتون اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن وہ کیمرہ میں صاف صاف ریکارڈ ہو جاتی ہے جو کہ ان دونوں کی پیچھے کھڑی تھی، اور دیکھنے میں تو ان کا چہرہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ آدھی رات کے ٹائم جب ایک آدمی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، یہ آدمی اپنی گاڑی میں ایک سنسان روڈ سے گزر رہا تھا کہ تبھی اچانک اس روڈ کی لائٹیں خود بخود فلیپنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، جہاں پر اس آدمی کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اور یہ اپنی گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور وہاں پر ویڈیو بنانے لگتا ہے، کیونکہ اس آدمی کو محسوس ہو رہا
रहा था कि आगे कोई खतरा हो सकता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो कि बहुत तेजी के साथ उस रोड से गुजर जाते हैं। लेकिन आगे जाके उस एम्बुलेंस की लाइटों की रोशनी में वहाँ पर ये आदमी कुछ ऐसा चीज देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। क्या दोस्तों आपने देखा कि एक आदमी की तरफ परछाई जो कि उस रोड के किनारे पर खड़ी थी, और जैसे ही एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो रोड के किनारे से जंगल की तरफ भाग जाती है। देखने में तो ये परछाई हम साफ साफ देख सकते हैं जो कि बहुत तेजी के साथ जंगल की तरफ जा रही थी, जिसे ये आदमी भी देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि ये आदमी उस सुनसान रोड पर अकेला रह गया था। और इसके बाद ये आदमी डर के मारे अपने गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। हैंगर और इसकी टीम जापान में एक भूतिया घर को एक्सप्लोर करने के लिए आए होते हैं। ये घर बहुत ही ज्यादा बदनाम माना गया था और इस घर के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी। माना जाता था कि इस घर में एक ऐसा मॉन्स्टर रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है और वो इंसानों का गोश्त खाता है, और यही वजह है कि आज तक किसी ने भी इस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोगों ने बाहर से अपनी आंखों से उस मॉन्स्टर को इस घर के अंदर देखा है, जो कि कभी कभी इस घर की खिड़कियों में बाहर की तरफ झांकता है। लेकिन इस रात हंगर और इसकी टीम इस घर के अंदर आ जाते हैं ताकि वो इस घर को एक्सप्लोर कर सके, और जैसे ही ये टीम उस घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं तो इनके साथ वहाँ पर कुछ यूं होता है। ต่อไปเราจะไปดูห้องภายในบ้านของเขาดีกว่านะ ที่เขาบอกว่ายังเห็นยังเขาบอกว่ายังเห็นอยู่ การเดิน ใช่เดินไปเดินมาเขาบอกอยู่ในห้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้อง เฮียอะไร दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही ये टीम उस घर के अंदर जाकर अपने एक्सप्लोरिंग शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक रूम की खिड़की जो कि खुद ब खुद बंद हो जाती है, और फिर अचानक उस रूम का दरवाजा भी बहुत तेजी के साथ बंद हो जाता है, जिसे ये सब देखकर डर के मारे वहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैमरा में कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना रिकॉर्ड हो गया था। दोस्तों इस घर के कोने में आप देख सकते हो कि वह अजीब सा मॉन्स्टर खड़ा था जो कि इन लोगों की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ पर ये सारे उस चेहरे को नहीं देख पाए थे। अगर ये सारे उस चेहरे को देख पाते तो ये सच में डर के मारे वहाँ पर कांपने लग जाते, क्योंकि दोस्तों ये चेहरा देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है। आम इंसान इस चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। चाइना में एक ऐसा घर जो कि आज की दुनिया में वीरान पड़ा है, लेकिन कुछ साल पहले इस घर में एक खातून रहती है और उस खातून को कुछ लोगों ने बहुत बेदर्दी के साथ इस घर के अंदर मारा था और तब से ये घर वीरान हो गया है। माना जाता है कि अब इस घर में उस खातून की आत्मा रहती है जो कि किसी को भी इस घर के अंदर आने नहीं देती। लेकिन वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर टीम जो कि इस घर के अंदर जाती है ताकि इस घर को एक्सप्लोर कर सके, और जैसे ही ये सब उस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो आखिर में इनकी कैमरा में वही अजीब सी खातून रिकॉर्ड हो ही जाती है। The men are climbing the stairs, and one of them is filming the entire thing.
At one point, दोस्तों आप देख सकते हो कि एक बहुत ही ज्यादा डरावनी खातून जो कि ऊपर एक कमरे में बैठी हुई थी। देखने में तो खातून नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं लग रही थी और बहुत ही ज्यादा अजीब हालत में थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा डरावना था। दोस्तों हर्ष नामी आदमी ने ये वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर की थी। इसका कहना था कि एक रात जब मैंने अपनी बीवी और एक बच्चे को अपने घर में अकेले छोड़े थे क्योंकि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। हर्ष अपने घर में एक सीसीटीवी कैमरा को भी लगाते हैं और उसे अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि अगर इसके घर में कोई बुरा हो तो ये उस सीसीटीवी कैमरा के जरिए अपने फोन में सारे घर का देखभाल कर सके। आधी रात के टाइम हर्ष को बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज नजर आती है अपने घर में। ये देखते हैं कि इसके घर में इसकी बीवी जो कि अपने छोटे बच्चे को चुप करा रही थी। हालांकि इन दोनों के अलावा उस घर में कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर हर्ष कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सी नोटिस करते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर दरवाजे के बाहर कुछ हिल रहा है कि जैसा कोई आदमी वहाँ पर खड़ा हो। जिसके बाद ये अपनी बीवी को कॉल भी मिलाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार आप ये वीडियो भी देख लो। meses, como ya está casi dormida y ahorita en un ratito como que se altera. El video no tiene audio, así que por eso se lo estoy relatando. Vean ahí cómo se alteró mi hija y ve directamente hacia el portón. Miren, ahí está observando, ahí se asomó algo. Vean eso. Vean lo extraño que el color de piel que tiene eso, vean. दोस्तों आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि उस घर में मौजूद हर्ष की बीवी और उसके छोटे बेटे की अलावा दरवाजे के बाहर आप साफ साफ देख सकते हो कि कोई चीज खड़ा है। वो चीज ठीक से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मोमेंट कर रहा था कि जैसा कोई आम आदमी हो या कोई और ही मखलूकात हो जो कि इन दोनों के अलावा उस घर में मौजूद था। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। दोस्तों ये वीडियो एक वॉचमैन की है। यह आदमी एक कंपनी में नाइट ड्यूटी करता था। उस कंपनी में रात के टाइम कोई भी नहीं होता था और ये अकेला उस सारे कंपनी का देखभाल कर रहा था। लेकिन इस आदमी का कहना था कि मैं जब से इस कंपनी के अंदर आया हूँ तो आधी रात के टाइम मेरे साथ इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब चीजें होने लगी है कि जैसे यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी हो, कि जैसा कोई अजीब और गरीब मखलूकात जो कि हर रात मुझे तंग करने की कोशिश करता है। और एक रात जब इस आदमी के साथ वो अजीब व गरीब एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो ये आदमी अपना मोबाइल निकाल कर ये सारा मामला कैप्चर कर लेते हैं। Haciendo limpieza en una sala y me están tocando la puerta de emergencia. El detalle es que pues ya son 11:02, no sé si se alcanza a ver, ya son las 11 de la noche y me están tocando la puerta. Entonces empecé a grabar porque pues ya estoy solo, yo soy quien cierra el cine y no sé si sea una persona, y eso igual me da bastante miedo, que es una persona y me... ¿Saben qué? Yo me largo de aquí, de esta sala. No, yo me largo, yo me voy a otra sala. Por mis cosas, ya salí. De hecho ya apagué estas luces, nada más dejé las de las salas y me están tocando la puerta. Este es el baño que está aquí abajo del cine, el familiar. Y ¿quién eres? Tú no perteneces aquí. Creo que... ¡Puta madre! Perfecto. Aquí va, aquí va el corte. Vean la manita, la manita. Carajo.
quiero que vean que no hay nadie. Voy a prender el flash. Aquí estoy yo. Yo mejor me voy. Voy a dejar esto en su lugar. Voy subiendo a la casita. Pero vean esto. तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।